अकाल, सूरीनाम, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 19 मई है, बुधवार है, मई के 19 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। ये बीती हुई मंगलवार को 8 करोड़ patiënten देहांत हुए हैं। अब मिला जुला करके यानी totaal 238 जना कोरोना वायरस से वफात हुए हैं। 411 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 144 जना के कोरोना बसमतिंगन हैं। 188 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 28 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 107 जना के इलाज हो गया है 24 घंटा के अंदर में। 663 जना इsoलासी में दाखिल हैं। कार्ल यान ब्रेकहोफर, जो एमेरिटस प्रोफेसर इन द natuurgeneeswijze के हैं, उनका परिवार 19e eeuw के शुरू में सूरीनाम में मौजूद थे। जब इन लोगों ने सूरीनाम से नीदरलैंड आए हैं, तो उस ज़माने कुछ सामान्य साथ ही लेते आए हैं, जैसे कि उस ज़माने के जूता, कोपरन मेलकान और एक्सटेनस खाव। तो ये तीनों पुराना ज़माने के ज़माने सूरीनाम के डायरेक्टोरेट कल्चर को दे दिया है ये बीती हुई सोमवार को। Overhandiging waardevolle historische objecten uit begin 19e eeuw. Korpspolitie Suriname के afdeling ट्रैफिकिंग इन पर्सन TIP के बढ़िया क्वालिटी के खातिर 4 दिन ट्रेनिंग दिए हैं कि कैसे स्लॉट ऑफर और फरदाख्त के फरहोर किया जाता है। और ट्रेनिंग दिया था इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिसी आइनो लिस्डेक और ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां था ट्रैफिकिंग इन पर्सन TIP के वारनेमंड होफ अंडर इंस्पेक्टर फ्रॉम पुलिसी लतीसिया पिनास। सोमवार मई के 10 तारीख से लेकर शुक्रवार मई के 15 तारीख तक ये ट्रेनिंग दिए हैं 12 जना को, और सबको सर्टिफिकेट भी दे दिए हैं। Training for afdeling trafficking in person TIP van politie Suriname. Sociale Zaken en Volksgezondheid के मिनिस्टर उराइकिट राम सरन सोमवार मई के 17 तारीख को उसने द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कम्युनिटी PSC इंस्टॉलेर किया है और इरादा है कि हेड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट AHP को अब शुरू किया जाए। यह प्रोजेक्ट में 3775 मकान मौजूद है और इसे रिनोवेट करेंगे, या तो बनाएंगे या तो बढ़ाएंगे। यह प्रोजेक्ट में मकान मौजूद है कुसफ्लाक्ट से लेकर बिनलान तक, और 40% यानी 40% मकान alleenstaande moeders को दिया जाएगा। खुशी के बात यह है कि बहुत पुरानी और खसीनन बहुत दिनों से जो मकान के इंतजार में थे, वो लोग का मकान मिल जाएगा। ruim 3775 woningen worden opgezet, gerenoveerd en uitgebreid. ये बीती हुई मंगलवार को दूसरा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन कायम किए थे, खास करके BVL और ALS के लेडन के। तो खबर है कि द मिरांडा लिसेयम में ये वैक्सीनेशन किए हैं और बहुत बढ़िया से गुजरा है। और खबर करते हैं कि कुलदीप सिंह NV टुलिप सुपर मार्केट साफ सौफ और पानी डोनेट किए थे।
Oise Fernandez Pop Cycle. The Comunicasi Dins खबर किया है कि आने वाले दोनों वीकेंड में फुल लॉकडाउन होगा 6 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तक और भी पूरा हफ्ता सोमवार मई के 24 तारीख से लेकर बेफे मई के 27 तारीख तक ऑन क्लॉक भी रहेगा 6 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तक। 41 यानी 41 बौफाकर्स लॉकडाउन के वक्त ब्रिज विलेज में काम कर रहे थे। जब सिपाही सबको बकैर करना चाहा तो इन लोग ने बताए हैं कि आन नेमर के हुक्म पर वहाँ काम हो रहा है, तो सिपाही वो आन नेमर को बकैर कर लिया है। और भी सिपाही बताया कि donderdag के 67 लॉकडाउन overtreders में से 61 मर्दाना और 6 औरतन थे, जो लोग के बकैर कर लिया गया और सबको डांट भरना पड़ेगा। 41 bouwvakkers beboet voor bouw tijdens lockdown। 25 यार यानी 25 बरस के आर्गिल एम, जिनको डॉन गिल से लोग जानते हैं, वो एक रिक्लामो माकर है और एंटरटेनर भी है। तो उनके पास एक पिस्तौल मिला जो इलेखाल था, फरखन में नहीं मौजूद था। सिपाही उसको कैद में कर लिया था। उनको डांट करके और ये कहा गया कि उनको फरखन मांग लेना चाहिएगा। पिस्तौल तो नहीं दिया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया है। डॉन गिल met waarschuwing en vrijheid gesteld। Suriname के प्रोकुरर-generaal ऑफिशियल ऑस्पोरिंग और गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। 40 बरस के रोमानो काले दिन को, जो एक मिलिटेयर है और साथ ही साथ एक पिलोट भी है। मालूम हो कि अप्रैल के 12 तारीख को वो डिस्ट्रिक्ट सिपालीवीनी के ताफल बैरक पर अपना हवाई जहाज के जरिए 902 किलोग्राम कोकाइन स्मोकल कर ले आया। जब उनको अंदाजा हो गया कि उनको ऊपर निगाह रखा गया है तो वो भाग गया। Officieel opsporingsbericht van verdachte militair Kaledin naar buiten gebracht। सिगफ्रीड टे आलियास सोपो को सिपाही ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने इलेखाल यानी गैर कानूनी वेसल कामतोड़ खोला था पैसा तुरवाने के लिए। तमाम पैसा भी सिपाही बसलाख में ले लिया है। एक शादीशुदा मर्दाना अपना ससुर के कसूर देता है कि जब भी उनका पत्नी से झगड़ा हुआ तो ससुर के कारण हुआ है। ये दामाद और ससुर झगड़ते पुलिसी बिरो में पहुंचे। पुलिसी के सामने अब ये झपटा ससुर को मारने के लिए अब बोले वो उनको जान से मार डालेगा। तो सिपाही उनको फौरन गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर रखा है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। प्रेस ब्यूरो आपे में खबर है कि फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट जो बाइडन इस्राएल के प्रमेय नेतन्याहू को टेलीफोन करके बोले कि गाजा स्ट्रोक में जब वो अपना फौजी को हुक्म दिया है हमास से जंग करने के लिए, उसे फौरन रोक देना है। और भी बोले कि साल 2006 में जब इसराइल फिर अंदर तक यानी 34 दिन जंग किया था हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में, तो उल्टे ही हिजबुल्लाह की जीत हुआ है। हिजबुल्लाह के नाम रोशन करते हैं, हिजबुल्लाह के लोगों ने बहादुर समझते हैं। यही हफ्ता में het Huis staakt het vuren को हुक्म दिया है। De Amerikaanse president Biden heeft daarbij de Israëlische premier Netanyahu op aangedrongen de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook af te ronden।
یہ بیتی ہوئی سوموار اور منگلوار کو کم و بیش 8,000 میگرانten جو موروکو سے سراتاں خبرالتا سمندر پہاڑ کر کے یا ریبر بوٹ میں بیٹھے اسپین کے انکلاف کیوٹا میں پہنچ گئے ہیں ایروپا ملک آنے کے خاطر، تو اسپین کی سرکار خبر کیا ہے کہ یہ لوگوں میں سے کم و بیش 4,000 میگرانten کو موروکو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ Spanje zegt dat het de helft van de zeker 8.000 migranten die maandag en dinsdag Ceuta hebben bereikt, heeft teruggestuurd. Eurocommissaris Paolo Gentiloni بولے کہ بریفن بس فرماس کے ذریعے اور بھی اورو قسم کے چالاکی سے لوگوں نے 10 ملیاردن ایروز بلاسٹنگ کا پیسہ اپنا لیتے ہیں۔ یہ بلاسٹنگ کا پیسہ زیادہ اندوکن کی جاتی ہے نیدرلینڈ، لکسمبرگ اور ایرلینڈ میں۔ اسی برس میں ایروپیز کمیسی ایک ویٹسفورسٹل پیش کرے گا یہ بریفن بس فرماس کو روکنے کے لیے۔ ایروپیز یونی ول بریفن بس فرماس aanpakken۔ بیلجیہ کے ایک بروس ملیٹیر 46 برس کے یورگن سے جھگیا گیا ہے۔ اس نے خبر کیا ہے اور ایک چٹھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ وہ بیلجیہ کے پولیٹیسی اور بیلجیہ کے فیرولوگن کو ہتیا کر دے گا۔ تو ڈر کے مارا بیلجیہ کے فیرولوگ مارت فان رامسٹ اپنا پریوار کے ساتھ گھر چھوڑ چھاڑ کر کے کہیں اور جا کر کے لکا گیا ہے۔ ویسے تو برگر پولیسی اور ملیٹیر پولیسی یورگن سے کے پیچھا کر رہے ہیں۔ خبر ہے کہ ان کا آٹو ملا ہے نیدرلینڈ کے گرینس جہاں ہیڈلسر بوس موجود ہے، تو ان کا آٹو میں پایا گیا ہے پستول، آٹومیٹک مشین گویر، راکٹ ویپرز، اور سوچ رہے ہیں کہ وہ سائٹ نیدرلینڈ کی طرف بھاگ آیا ہوا ہوگا۔ In de auto van de beroepsmilitair uit België naar wie een klopjacht gaande is, zijn zware wapens gevonden. اب نیدرلینڈ کے خبریں سنیے۔ یہ بیتی ہوئی برس 2020 میں het ministerie van Volksgezondheid بغیر اور لوگ سے بتائے یعنی onrechtmatig 5,1 miljard euro belasting کے پیسہ سے mondkapjes، beademingsapparatuur اور ٹیسٹن خریدا ہے جو لاپتہ ہے۔ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ سب سامان ہے کہاں۔ ریکر کامر بولے کہ 5,1 ملیارڈ ایرو سے ہیرا پھیری ہوئی ہے۔ ڈیفینسی میں بھی کچھ غلطیاں کام کیا گیا ہے۔ فاسٹ فوڈ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جیسے اوفن ترینن، کسرنس اور کنٹورن کے اندرہوت میں کچھ بات ایسا اٹکا ہوا ہے کہ لوگوں نے سمجھتے کہ یہاں بھی ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ VWS gaf er regelmatig miljarden euro's uit. کورونا-steun جو ondernemers کو دینا چاہتے تھے یہی کوارٹال میں یہ پیسہ نہ دے سکیں گے، کہتے ہیں کہ 1 مہینہ تلک اسے ٹال دیا گیا ہے۔ De coronasteun die ondernemers kunnen krijgen als tegemoetkoming voor hun vaste lasten voor dit kwartaal met 1 maand uitgesteld. آج سے سپورٹس کھولن، پریت پارکن اور دیرنتین جنتا کے خاطر کھول دیا گیا ہے۔ بدریفن کے جو ترسن موجود ہے اسے کھولنے کے لیے بھی اجازت ہے دن بھر 6 بجے سویرے سے لے کر 8 بجے رات تلک۔ کوننگسڈاگ امسٹرڈام میں تمام لوگوں تو سٹ کر کے فیصدن کیے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 483 جنا کو کورونا بسمتنگ ہو گیا ہے، اور یہ خبر کیا ہے GGD نورتھ ہالینڈ نیوز کو۔ Reis organisatie die reizen ke apna 285 285
Reis Bureaus نیدرلینڈ میں ہے اور یہ بیروز میں 1150 1150 جنا مزدوری کرتے ہیں. تو یہ رئیس اور خنساسی دے ریزن فائٹ ہو گیا، لیلام ہو گیا تھا. تو آج کے خبر بتا رہے ہیں کہ یہ پھر شروع کرنے والا ہے رئیس بیرو پریس فری ویکانسی کے ساتھ. Nederlandse adoptiebureaus, New Wave, Stichting Wereldkinderen, Nederlandse Adoptiestichting اور Stichting Meiling چاہتے ہیں کہ جو سرکار یہ adoption کروانا پردیس کے لڑکن سے مناہی کر دیا ہے، اب اسے پھر اجازت دے دے adoption کرنے کے خاطر. اب میں ایک لطیفہ سنا کر یہ خبریں ختم کروں گا. آج کا لطیفہ اس طرح سے ہے. کھانا کھاتے وقت میں ایک لڑکا اپنے ماموں سے بولے، ماموں آج ہم میں بہت سپیت ہو ہے کہ تو جیسا ہم نہ ہے لے. تو ماموں بولے، کہے تو ہمار طرح ہو مانگے ہیں. بولے تو کھانا کھا ہے، چاروں طرف چھتراوے ہے، کوئی کچھ نہ بولے ہے. بولے جب ہم کھائلا اور ایک دانہ کہیں گر گئے تو ہمیں سب لپڑی آوے ہیں. ہاں آپ ہنستے ہنساتے ہوئے مجھے اجازت دیجئے.